तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। आज मैं जो टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट। जी नाजरीन, आज मैं आपको बताऊँगी कि तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट क्या है। बवासीर का मर्ज गज़ाई बेअतदारियों, मुसलसल बैठे रहने और मकद की वरीदों में खून के जमा हो जाने से पैदा होता है। मकद के अंदर या बाहर छोटे बड़े नसें नमोदार हो जाते हैं जिसमें शदीद तकलीफ और जलन और दर्द रहता है। मस्सों में शदीद खारिश होने लगती है और अक्सर औकात ये मस्से फट जाते हैं और खून रसना शुरू हो जाते हैं। बवासीर के मर्ज में मरीज को इजाबत करते वक्त सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है। औरतों में हमल के दौरान भी बवासीर नमदार हो जाती है। बवासीर एक ऐसा मर्ज है जो अरसा दराज तक जिस्म के अंदर पोशीदा तौर पर रहता है। शुरू में इसकी अलामात से कोई ख़ास तकलीफ नहीं होती, अलबत्ता अगर इलाज पर मुनासिब तवज्जो ना दी जाए तो ये बवासीर बढ़ते बढ़ते नहायत तकलीफदा सूरत इख्तियार कर जाती है। नाजरीन, बवासीर की दो अक़साम हैं जिनमें बादी बवासीर और खूनी बवासीर। बादी बवासीर में खून वगैरह बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मकाम मकद पर खारिश होती रहती है, उसे बवासीर बादी या रही कहते हैं। इसकी तकलीफ बवासीर खूनी से कम नहीं होती। रिया पेट में फिरती रहती है और अजहद कब्ज हो जाती है। बदन हर वक्त टूटा रहता है। कमर और रानों में हर वक्त दर्द रहता है। हजमा खराब और भूख कम हो जाती है। चेहरे और बदन की रंगत फीकी पड़ जाती है। जबकि खूनी बवासीर में खून और जर्द रंग का पानी बखाने के रास्ते से मस्सों से निकलता है। इसको बवासीर दमिक या खूनी कहते हैं। बवासीर खूनी में बदहजमी और कब्ज की शिकायत रहती है। पखाना आते वक्त नहायत तकलीफ से थोड़ा थोड़ा आता है। खून कभी तो पखाना के साथ मिलकर और कभी कभी कतरा कतरा टिपकने लगता है। खून की मिकदार अपने मिजाज के एतबार से मुख्तलिफ हुआ करती है, यानी किसी को तो चंद तोला बल्कि बाज़ मरीजों को एक पाव से सेर भर तक खून खारिज हो जाता है। मस्सों में शिद्दत से दर्द रहता है। मगज पर अक्सर वर्म आ जाता है। नाजरीन, कब्ज बवासीर की बुनियादी वजह है। इससे आंतें खुश्क हो जाती हैं। पहाना इंतहाई दिक्कत और तकलीफ के साथ आता है। मकद के अंदर और बाहर मोके बन जाते हैं जो सख्त पहाना से छलकर अजियत और जरियाने खून का बाहिस बनते हैं। बवासीर एक तकलीफदा मर्ज है। इसका मर्ज हर वक्त ज़हनी और जिस्मानी अजियत से दोचार रहता है। अगर इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी शिद्दत से बढ़ती है। खून जारी रहने की वजह से दर्द में इजाफा हो जाता है और मरीज कमजोर से कमजोर हो जाता है। नाज़रीन, बवासीर की अलामत ये हैं: अंदरूनी मस्सों से खून खारिज होता रहता है। इन मस्सों में दर्द नहीं होता। बैरूनी मस्सों में दर्द होता है। जो मस्से दबर के किनारे हों इनमें दोनों अलामात होती हैं, ये दर्द भी और इखराज खून भी। खून बराज के साथ कतरा कतरा टिपकता है और कभी इस कदर ज्यादा होता है कि मरीज बेहोश हो जाता है और मरीज को कमजोरी हो जाती है। मरीज का रंग जर्द हो जाता है। मकद के वरीदों में खून जमा हो जाने के सबब इनमें दर्द, जलन और कभी खुजली होती है। कभी कभी खून भी खारिज होता है। बवासीर में सुर्ख रंग का खून ज्यादा मिकदार में दर्द के साथ आता है। मकद का मायना करने पर मस्से बाहर या कभी कभी उंगली से देखने पर अंदर मालूम होते हैं। नाजरीन, मैं आपको बवासीर के वजूहात के बारे में बताती हूँ। दिन भर बैठ कर काम करने वाले लोगों और अक्सर हमला खवातीन कब्ज का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से बवासीर का मर्ज हो सकता है। बवासीर की पहली वजह कब्ज है। कब्ज को वैसे भी उम्मुल अमराज कहा जाता है। सुदावी खून ज्यादातर इसका सबब होता है, जो कि गर्म गुजाओं और दवाओं का इस्तेमाल, मिर्चों का ज्यादा इस्तेमाल, गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल, सोडा के साथ तेज और जली हुई सफरा के मिल जाने से भी इसमें इख्तराक लाहक हो जाता है, या सऊदी अज़ा मसलन मसूर और बैंगन वगैरह के कसरत इस्तेमाल की वजह से खून गलीयत और इख्तराक पैदा करके आंतों तक पहुँच जाता है और रफ्ता रफ्ता अपने नुकाइस के बायस नीचे की तरफ आंतक रगों के इन इंतहाई सिरों तक पहुँच जाता है, जो इस्तेमाल मुस्तकीम के साथ मिली हुई हैं और वो गंदा मादा वहाँ जलन पैदा करने के अलावा खिंचाव पैदा कर देता है और इस खिंचाव की वजह से ये सिरे फूल कर उभरने लगते हैं और उन्हें मस्से कहते हैं और ये बाज़ दफा बढ़कर पेशाब का रास्ता रोक देते हैं, जिससे कब्ज हो जाती है और बहाना मुश्किल से आने की वजह से इन मस्सों में शदीद दर्द और खून खारिज होने लगता है और ये खून कभी पहले और कभी बाद में निकलता है। नाजरीन, अब मैं आपको बताती हूँ बवासीर के मरीजों को कौन कौन सी चीजें खाना मुफीद है।
جس کسی کو بھی بواسیر کی بیماری کا مسئلہ درپیش ہے، ان کے لیے یہ علاج ایک تحفہ ہے۔ اس کے استعمال سے اس بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک بات غور سے سنیں، بواسیر سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قبض کو دور کیا جائے۔ بواسیر اور قبض دو ایسی بیماریاں ہیں جو ایک دوسرے کی وجہ سے بنتی ہیں، اور بواسیر مقد کے اندر بننے والے مسوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں کچھ نسخہ جات کی جانب جو بواسیر کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہیں۔ بواسیر عموماً پرانی قبض اور آنتوں کے خلل سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے مفید ترین خشک غذا انجیر، روزانہ رات کو 3 دانے خشک انجیر لے کر گرم پانی سے دھو لیں، پھر رات بھر کے لیے پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی کے ہمراہ ان انجیروں کو خالی معدہ کھا لیں۔ یہ علاج 3 یا 4 ہفتے جاری رکھیں۔ انجیر کے بیج آنتوں سے فاضل مادوں کے اخراج کو سیل بناتے ہیں۔ جلد خنبی کو قدیم یونانی نفسیاتی محرک اور روغن سرکہ کے ساتھ اسے دماغی امراض کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان میں تمام ضروری وٹامنز اور اینکلائڈز پائے جاتے ہیں۔ گاجر، شلجم اور جلد خنبی کا جوس بواسیر میں بہت مفید ہے۔ یہ مسے ختم کرتا ہے اور رفع قبض ہے۔ زیتون کے دانے روزانہ 2 دانے نہار منہ یا سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ بواسیر کے لیے بہت مفید ہیں۔ قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد تاثیر ریگولر پائلز ٹریٹمنٹ کورس کا محفوظ اور مؤثر طریقہ اور ذہنی اور جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج دریافت کیا۔ تاثیر دواخانہ پر تاثیر ریگولر پائلز ٹریٹمنٹ سے علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس بواسیر کی بیماری کے سینکڑوں لوگ آتے ہیں جو ہر طرح کے علاج کروا کر بھی اور طرح طرح کی ادویات استعمال کر کے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اس مرض کا شکار ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانہ پر تشریف لائیں جو 77 سالوں سے عوام الناس کی خدمت کر رہا ہے۔ مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اس مرض سے مکمل طور پر نجات حاصل کریں۔ ناظرین، میں آپ کو تاثیر ریگولر پائلز ٹریٹمنٹ کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتی ہوں۔ بواسیر کے مریضوں کا ان احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ گرم اشیاء مثلا مرغ، انڈا، مچھلی، گائے کا گوشت، ٹکے، چائے اور منشیات سے مکمل پرہیز کیجیے۔ ہلکی ورزش اور پیادل چلنا مفید ہے۔ زیادہ دیر تک سائیکل اور گھوڑے کی سواری سے پرہیز کیجیے۔ ناظرین، اب میں آپ کو تاثیر ریگولر پائلز ٹریٹمنٹ کی خوراک کے بارے میں بتاتی ہوں۔ غذا اور پرہیز ازالہ مرض میں بڑے معاون ہوتے ہیں۔ بواسیر کے مریض غذا میں کدو، ٹینڈے، مولی، گاجر، شلجم، چنے کا شوربہ، مونگ کی دال اور فروٹ میں ناشپاتی، میٹھا، کینو، سیب اور مالٹے کا استعمال کریں۔ ناظرین، یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔